En un mundo de ideas y pensamientos divergentes, hay una fuerte necesidad de claridades y proyecciones reales. La palabra de Dios es la herramienta fundamental para este tiempo de cambios. La revelación es inminente y esencial para una temporada de tanta incertidumbre. Por eso, no te desconectes en este tiempo sobrenatural. La Red Apostólica y la Iglesia Reino y Avivamiento presentan a los pastores Max y Graciela Hevelin. ¡Bienvenidos! El día de hoy Now today, quiero comenzar una serie I'd like to begin a series que la voy a predicar en 3 domingos. that I'm going to preach along the course of 3 Hoy sería Sundays, el primero. today being the first. Y esta serie se titula And the series- Gobernando entre And the leones. title of this series is Governing Amongst the Lions. Escuche, gobernando entre leones. Listen, governing amongst the lions. Todo lo que está pasando en la sociedad, Now, everything that is happening in society, todo lo que está pasando en el mundo entero, everything that is happening in the entire world tiene que ver con una advertencia, has to deal with an alert, pero también tiene que ver con una preparación para la but iglesia. it also has to deal with preparation for the church. Advertencia a aquellos que no conocen o niegan a Now, Jesucristo. it's bringing awareness to the people that deny God or don't know Him. Pero también un anuncio a la iglesia de que Cristo vuelve But pronto. it's also announcing to the church that Christ is coming soon. Y uno de los motivos principales Now, one of the primary reasons, por los cuales Cristo vino a la or tierra the primary motives for which Christ came to fue earth, salvar a la humanidad de una condenación eterna. was to save the human race of an eternal condemnation, Salvarlo al mundo del infierno y sus to pecados. save them from hell and its sins. Pero también el motivo principal de Cristo al venir a la But tierra also the primary reason for which Christ came to earth fue justamente establecer el reino de su was Padre. specifically to establish the kingdom of His Father. Y si nos ponemos a ver la Biblia con lupa y a escudriñarla como tal, Now, if we really look at the scriptures and the word and really dissect it as such, vamos a encontrar en toda la escritura throughout the entire scriptures, we're going to find literalmente principios de reino. principles of kingdom. Dios es Padre, God is a father, pero envió a su Hijo para coronarlo como but rey. He sent His Son to crown Him as a king. Dios es un gobierno. God is a government. El reino de Dios The government of God, es el sistema de gobierno de Dios. or is the system of government of God. Y en todos los tiempos, And in all times, en el Antiguo Testamento, in the Old times, en el Nuevo Testamento Testament, and the New y en el Testament, ahora, and in the now, encontramos en todo lo espiritual we find in all the spiritual, o encontramos en todo lo referido al ministerio, or in everything that is in reference to ministry, encontramos el reino de Dios. we find the kingdom of God. Si hablamos de la familia, If we speak about family, vamos a encontrar principios del reino de Dios sobre la we're familia. going to find principles of the kingdom of God upon the family. Si hablamos del gobierno humano, If we speak about human government, vamos a encontrar principios del reino de Dios sobre el we're gobierno going to humano. find principles of the kingdom of God over the government. Si hablamos de If finanzas, we speak about finances, en el reino de Dios hay principios de finanzas. in the kingdom of God, there are principles of finances. En todos los ámbitos del ser humano, de la vida del ser humano, In all areas and all atmospheres of the individual's life, vamos a encontrar principios del reino de Dios sobre esas we're áreas going del to ser find humano. principles of the kingdom of God upon those areas. No existe nada en la Biblia Now, nothing exists in the Bible que no tenga algo de reino o de that gobierno. doesn't have something about the kingdom or about government in it. Entonces nosotros debemos de pensar So we should think then que nuestra vida debe estar sometida y alineada a un gobierno. that our life should be submitted to a government. Todos debemos de estar en el entendimiento We must have the understanding de que el reino de Dios es un gobierno en un sistema. that the kingdom of God is a government within a system. La Biblia, los 66 libros que conforman la The Biblia, Bible, which is the 66 books that make up the Bible, son la constitución de ese reino. are the constitution of that government. Muchas veces hemos predicado acerca
de esto, And many times we've preached about this. pero quiero dar una introducción al respecto, But I want to give a brief introduction on this. entendiendo el mensaje y la serie que quiero compartir. Understanding the message and the series that I want to share. Porque muchos de repente Because many suddenly may say, se olvidan que la vida espiritual they forget that the spiritual life depende de un reino, depends on a kingdom. sea el reino de Dios Whether it be the kingdom of God o sea el reino de las or tinieblas. it be the kingdom of darkness. Así como el reino de Dios Just as the kingdom of God tiene principios de Dios, has principles of God, el reino de las tinieblas the kingdom of shadow, tiene the darkness, principios de Satanás. also has principles of the Al devil. fin y al cabo, ambos son reinos, At the end of it, they are both kingdoms. porque ambos tienen una cabeza que gobierna dicho reino. Because they both have a headship that governs said government. Y la iglesia de repente se olvida And the church may suddenly forget de que no puede vivir fuera de esos reinos. that they can't live outside of those O kingdoms. vive bajo el gobierno de uno o de Either otro, they live under the government or the ruling of one or the other. pero definitivamente bajo un gobierno está. But definitely you are under one said Usted puede government. decir y pensar, And you may say and think, yo asisto a una iglesia, I attend a church. entonces yo estoy bajo el gobierno de Dios. Then I am under the government of God. Pero no se trata de a dónde asiste o exactamente en qué cree, But it's not about where you attend or what you believe in, sino más bien a qué usted se somete. but rather what you submit yourself to. Porque mucha gente cree en Dios, Because many people believe in God, pero no le obedece a Dios. but they don't obey Y Him. el que no obedece a Dios And he who doesn't obey God no está sometido a su is reino. not submissive to His kingdom. Porque obedecer a Dios Because to obey God es creer y hacer carne su palabra. is to believe and make flesh Y His su word in our palabra, life. dijimos, es la constitución de dicho And reino. His word, as we said, is the constitution of His Entonces nadie kingdom. puede decir And so no one can say que está bajo un gobierno that they are under a o que government está bajo el reino de or that Dios, they are under the kingdom of God, pero but no obedece a la they constitución de don't dicho reino. obey the constitution of said Entonces, por ejemplo, So as an example, usted o yo you or I no podemos pertenecer cannot belong al reino de Dios to the kingdom of God si nosotros vivimos con dudas, if we live with doubts, si nosotros vivimos con miedo, if we live with fear, si nosotros vivimos con if we desconfianzas, live with a lack of si trust, nosotros vivimos con temor, if we live with fear, si nosotros vivimos no creyendo en los principios de prosperidad. if we live not believing in the principles of Nosotros prosperity. creemos en un We Dios, believe in God, pero no le creemos a ese Dios. but we don't believe Him. Entonces hay una gran So diferencia, there's a great difference. y esto lo he repetido y predicado muchas And I've veces. repeated this and taught this Hay many, una many gran times. diferencia There is a great difference entre creer en Dios between believing in y God creerle a Dios. and believing Him. Cuando alguien cree en When Dios, somebody believes in God, solo afirma que Dios existe, they are simply affirming that o God solo exists, afirma que un Dios or existe, simply affirming that a God pero no exists, necesariamente le obedece. but they don't necessarily obey. Ahora, cuando alguien le cree a Dios, Now, when somebody believes ese God, alguien está sometido a su palabra y a sus ordenanzas. that person is submissive to their teachings. Entonces hoy en día hay mucho cristiano, And so nowadays there are many Christians, hay mucha gente que dice que cree en Dios, many people who claim to believe in God, pero tristemente no le cree a Dios. but unfortunately they don't believe in Him. Pastor, ¿cómo puede ser eso? Now, Pastor, how can this be so? Siguen viviendo con miedo, They still live in fear. siguen viviendo con dudas, They still live in doubt. siguen con They incredulidades, still have disbelief. siguen con temores, They still have fear. siguen con falta de They seguridad. still have that lack of assurance. Años en la iglesia, They've spent years in pero the church, faltos de identidad. but they lack in identity. Eso revela Now that que reveals no están sometidos a Dios, that they are not submissive to están God. sometidos a la realidad They are submissive to the o reality, están sometidos al momento. or they're submissive to the Si moment. usted dice que cree en el Dios de los cielos, But if you claim to say you believe in the pero God of tiene heaven, miedo, but you are fearful, entonces usted no está sometido al reino de ese Dios del then you cielo. are not submissive to the kingdom of Usted está that God. sometido al otro reino, You are submissive to the other al que kingdom, sí da miedo, to the one that does al que cause provee fear, to the inseguridad, one that causes al que provee insecurity, temor. to the one that Pero provides pastor, yo fear. asisto a la iglesia. But pastor, I attend a church. Eso no tiene
tiene nada que ver. That has nothing to do with En it. donde usted asiste no es el asunto. Wherever you attend, that's not the Es en matter. lo que usted se somete. It's in what you submit O a yourself lo que usted se to, or somete. into what you submit Porque a lo yourself que usted se somete to. Because to that which you submit es en lo que yourself usted to verdaderamente ha creído. is to what you truly have believed Hoy in. estamos pasando esta dichosa We're pandemia going through this pandemic, y la gente sigue con miedo. and people are still La fearful. gente sigue con temor People are still porque fearful no está sometida completamente al reino because de they are not Dios. completely submissive to the kingdom El of God. reino de Dios es seguro. The kingdom of God is El reino de Dios es eterno. It is eternal. El reino de Dios es The poderoso. kingdom of God is Alguien powerful. tiene que decir amén aquí. Somebody's got to say amen. Alguien tiene que ayudarme y Somebody's gotta participar help aquí me and hoy. participate today. Escuche, el reino de Dios Listen, the kingdom of God no va a debilitarse por un is virus. not going to weaken itself because El of a reino de virus. Dios The kingdom of no God va a cortar o a apocar su poder is not going to belittle its power por lo que alguien pueda venir a decirte al because of oído. what someone can come and speak to El you. reino de The Dios kingdom of God sigue vigente, continues on. sigue It fluyendo, continues to sigue flow. corriendo, It continues porque flowing. Dios lo ha establecido Because así. God has established Y it in si that usted way. y yo nos sometemos a ese And if reino, you and I submit yourself to vamos that a kingdom, correr y vamos a fluir we are going to flow exactamente en la velocidad de ese exactly reino. at the speed of that Alguien kingdom. diga amén aquí. Somebody say amen in this place. Alguien diga amén aquí. Somebody say amen. No escucho la música de fondo. Está un poquito acoplado acá arriba, Jonah. Está retumbando mucho. Escuche. Now listen. Gobernando entre leones. Governing amongst the lions. Hoy quiero hablar la parte 1 I want to speak about the first part. y se titula la parte 1 Un espíritu superior. And the first part is titled A Superior Spirit. Y toda esta serie And this entire series, vamos a desarrollar el capítulo 6 del libro de we're going to Daniel. speak about, we're going to be based on Daniel chapter 6. Daniel fue un profeta en el Antiguo Daniel was a Testamento. prophet in the Old Testament. Un hombre de Dios, A man of God. un hombre levantado por A Dios, man that was raised, un lifted hombre up and anointed lógicamente by God. elegido por A Dios. man that was chosen by Pero God. una de las características de este profeta But one of the characteristics of this prophet fue que en él había un espíritu de gobierno. was that there was a spirit of government within him. Entendió muy bien He understood very lo que well significaba gobernar, what it meant to govern. no desde solo una posición política, Not just from a political standpoint, sino desde una posición but espiritual. also from a spiritual standpoint. La iglesia por muchos años The church, for many years, ha gobernado, has governed, escuche, desde una posición terrenal, listen, from an earthly de una position, posición jurídica from a judicial o de standpoint, una posición natural. or from a natural standpoint. Pero han venido los tiempos, But the time has ha come. llegado la hora, The hour has come. estamos en tiempo de We are cumplimiento, in times of donde la fulfillment. iglesia recupera su verdadera posición de When the church gobierno. recuperates its true Y position of government, y es la posición sobrenatural, and in that supernatural es la position, posición espiritual. is that spiritual Cuando position. una iglesia que Dios ha levantado, When a church that God has cuando hay lifted un up, hombre o una mujer que Dios ha when levantado, there is a man or woman that God has esa anointed, persona that person está empoderada por is Dios empowered by God para gobernar desde ámbitos to espirituales, govern on spiritual para atmosphere, gobernar desde ámbitos del reino to de Dios. govern between the atmospheres Y of el the kingdom of profeta God. Daniel era uno de And ellos. prophet Daniel was one of Daniel those. sabía para qué había sido enviado. Daniel knew why he was sent. Atención y empiece a apuntar Pay aquí. attention and begin to take notes. Cuando usted no sabe para qué fue enviado, When you don't know why you were usted sent, no puede gobernar en el you espíritu, cannot govern in the porque spirit no sabe en dónde echar o manifestar ese gobierno. because you don't know where to manifest that government. Hay mucha gente que está en una iglesia, There are many people that are in a church hay mucha gente que está bajo un that ministerio, are under a ministry, pero todavía o no encontró su but identidad, they've yet to find their identity, o todavía no sabe cuál es su llamado y or su they don't know propósito. what their calling and their purpose Mientras is. usted no sepa para qué Dios le envió, So long as you don't know why God sent you, mientras usted no sepa para qué Dios lo so levantó, long as you don't know why God anointed entonces you, usted no sabrá cómo y dónde then gobernar. you will not know where and how to govern. El apóstol dijo lo The siguiente, apostle said the que no following, hemos sido llamados para ser cola sino that cabeza. we have not been called to be a tail, but to También be nos the dice head. la palabra But the word also que hemos tells sido us llamados a ser reyes y that we have sacerdotes. been called to be kings and O sea que priests. sobre la iglesia del hoy So therefore, upon the church hay of una today, autoridad para reinar y gobernar, there is an authority to pero have también, leadership upon. pero también hay una autoridad para ministrar lo But de there is Dios. also an authority Por to eso hay minister that which is of reino
God. That is why there is y hay kingdom sacerdocio. and there is priesthood. Diga conmigo, reino There is kingdom y sacerdocio. and priesthood. Eso es lo que Dios le ha impartido a la That is iglesia. what God has imparted Pero to hay the church. mucha iglesia que tiene miedo al But there are COVID-19. many churches that are fearful Hay of mucha iglesia COVID-19. todavía que está atemorizada por la crisis. There are many churches that are fearful Hay because muchos of the ministros de Dios crisis. que todavía les tiemblan las patitas. Many ministers of God where their legs are ¿Por still qué está shaking. pasando esto? Why is this happening? No tienen definida su They identidad. don't have their identity No tienen defined. definido al rey al que le creen. They haven't defined the king No in whom they tienen believe in. definida la identidad en Cristo The Jesús. identity in Christ in them Ni is not siquiera defined yet. hijos o hijas se sienten. They don't even feel like a son or daughter. Entonces viene el temor. So then fear comes. Y viene el pensamiento que les persigue y les And atormenta. that thought that torments them and that follows them. Pero el comes. reino es un reino de poder. But the kingdom is a kingdom of El power. reino es un reino de The libertad. kingdom is a kingdom of El freedom. reino es un reino de The protección. kingdom is a kingdom of protection. Daniel estaba en ese reino And Daniel was in that y se kingdom. sucedió una situación And a situation happened por causa de lo que había sobre as a Daniel. result of what was upon Escuche. Daniel. Listen, Muchas veces, many times cuando un hombre y una mujer de Dios when a man or a woman of God saben y tienen definido know and have defined para qué Dios lo llamó, why God has sent hacia them, dónde Dios lo llamó where God sent y them, qué es lo que tienen que hacer sobre and eso, what they need to do upon that, entonces gente que te rodea, then the people that surround gente you, que no ve absolutamente people nada, that see absolutely gente nothing, que no puede oír absolutamente people nada, that can hear absolutely gente que nothing, no está activada en los dones, people that are not activated in the gente que gifts, carece de people discernimiento, that lack discernment, empiezan a actuar a tu alrededor en un ámbito begin natural. to act, those around you, in a natural Cuidado, pastor, atmosphere. con el virus. Careful, pastor, with that Cuidado, virus. pastor, con la Careful, crisis. pastor, with the crisis. Cuidado, pastor, que se contagia. Careful, pastor, 'cause Cuidado, you're gonna get pastor, que contagious. esto y cuidado lo otro. Careful with this and careful with Están that. caminando en un reino natural, They are walking in the natural kingdom, oprimidos por el reino de las tinieblas, oppressed by the kingdom of darkness, limitados por el reino de las tinieblas. limited by the kingdom of Pero darkness. escuche, But cuando listen, alguien tiene gobierno de Dios, when somebody has government of cuando God, alguien tiene sacerdocio divino, when somebody has divine priesthood, ese alguien sabe that someone que knows vive 24 that horas, they live 24 hours 7 a day, días de la semana, 7 days a week. está cubierto bajo la sangre del They are Cordero. covered by the blood of the Y Lamb. esa sangre And that blood es la que valida el reino de is the Dios. one that is the one Esa that validates sangre the kingdom of God. That Es la blood que hace real la muerte y la resurrección de is the one that Jesucristo. makes real the death and Vamos, resurrection alguien tiene of que Christ. decir amén. Come on, somebody's got to say Alguien amen. tiene que creer en esta Somebody's got palabra. to believe in this word. El reino de The Dios kingdom of God va mucho más allá goes further, goes de lo que beyond puedas pensar, of what you can de lo think, que puedas creer, of what you can believe de in, lo que puedas sentir. of what you can feel. El reino de The Dios, kingdom of God ese sistema de gobierno is a del cielo, system of government of heaven. Dios lo ha establecido. God has established it. Dios lo ha plantado en la God tierra has placed it on earth. y Dios lo envió a la tierra a través de And God Cristo. sent it to earth through Christ. Ahora escuche lo que dicen los Now versículos listen to what the bíblicos. verses say. Libro de Daniel capítulo The 6. book of Daniel, chapter 6. Libro de Daniel capítulo The book of 6. Daniel, chapter 6. Vamos a tomar los primeros versículos. We're going to take the first verses. Y en el proceso de estos 3 próximos domingos, And throughout the next coming Sundays, vamos a desarrollar todo el capítulo 6. we're going to speak about we're going to reference chapter Y dice 6. así la palabra de And the word of Dios. God says the following. Pareció bien a Darío It pleased Darius construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. to appoint 120 satraps to rule throughout the kingdom, Dice, y sobre ellos 3 gobernadores, with 3 administrators over them, de los cuales Daniel era uno, a One- quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese one of perjudicado. whom was Daniel. The satraps were made accountable to them so that the king might not suffer a loss. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Now Daniel so distinguished himself among the administrators and the satraps by his exceptional qualities that the king planned to set him over the whole kingdom. El versículo 4 dice, Verse 4 says the following. entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta
porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. At this, the administrators and the satraps tried to find grounds for charges against Daniel in his conduct of government affairs, but they were unable to do so. They could find no corruption in him because he was trustworthy and neither corrupt nor negligent. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallamos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. And finally, these men said, "We will never find any basis for charges against that man Daniel unless it has something to do with the law of his God." Escuche esto. And listen to this. Aquí está la famosa historia del profeta Now, here Daniel. we find the famous story of prophet Daniel. Y Daniel se encuentra en un momento And Daniel finds himself at a y se moment encuentra en un tiempo con un gobierno bastante and difícil. finds himself in a moment of a very difficult government. La Biblia dice que el rey Darío Now, the Bible says that King Darius toma la decisión makes a decision de establecer y reordenar el reino. to reestablish the kingdom, Y en ese reordenar to reorder the kingdom, and in that process of it, decide establecer 120 he sátrapas. decides to establish 120 satraps. ¿Quién era un Now, sátrapa? what was a satrap? Un sátrapa era un gobernador A satrap was a governor de una pequeña región, of a small region, que estaba esa región dentro de dicho and that reino. region was within said kingdom. O sea que lo que el rey Darío hizo So what King Darius did fue establecer 120 gobernadores. was to establish 120 governors. O sea, Darío estaba reordenando el reino. So King Darius was reorganizing the kingdom. Escuche, 120 gobernadores. Listen, 120 governors. Y de repente And suddenly, dice que también eligió a 3 and he said that he suddenly chose 3 para ponerlos sobre esos to 120. place him upon those 120. O sea que primero había 120 gobernadores sobre ciertas regiones. So first there were 120 governors upon said regions. Esto da a entender que el reino era muy grande, muy So extenso. this leads us to believe that the kingdom was vast and very big. Y escuche lo siguiente: And listen to the following. 120 gobernadores a 120 regiones. 120 governors to 120 regions. Pero por sobre los 120 But upon the 120, puso a 3 he gobernadores. placed 3 governors. Entre esos 3 estaba el And- profeta And Daniel. amongst those 3, we found prophet Daniel. Escuche, 120 Listen, y 120 3 sobre esos and 3 120. upon those 120. Y entre esos 3 estaba el profeta And Daniel. upon those 3, we found prophet Daniel. Qué curioso que el rey Now, how funny that the king tenía una buena imagen y buen testimonio de had a good Daniel. image and good testimony of Daniel. Así que lo eligió entre sus principales And so he gobernadores. chose him as his principal governors. Al principio dije que siempre, And at the beginning, I said that si uno always, se pone a escudriñar la palabra de if Dios, somebody dissects and really looks into the Word of God, uno va a encontrar el reino de Dios en toda la Biblia. one's going to find the kingdom of God throughout the entire Si Bible. bien lo predicó y lo enseñó Jesús, If it was preached and taught by Jesus, pero el reino, el gobierno de Dios siempre estuvo manifestado en toda la but the kingdom historia. of God was manifested throughout the whole story. Siempre hubo reyes, There was always kings, siempre hubo there liderazgos, was always leadership, siempre hubo there was cabezas, always a headship, siempre hubo un pueblo a there quien was always a gobernar. people to always govern. El mayor gobierno sobre Israel The greatest government upon Israel fue uno de los en los tiempos de was Moisés. in the times of Moses, El reinado literal fue el de David. the kingdom of David. Y hay mucha historia sobre reinos. And there are many stories about Y kingdom. aquí el rey Darío estaba reordenando su reino. And here King Darius was reorganizing Y his Daniel government. está en el grupo de la cabeza de ese reino. And Daniel finds himself in the group of that Si kingdom. Dios a alguien de él, If God, if somebody of him, escuche, si Dios if God, a uno de sus hombres o mujeres to one of his men or women, les permite entrar a una dimensión o atmósfera de reino, de allows política, them to enter into a position of government, es position porque of Dios kingdom, tiene un plan it's because God has a plan de gobernar sobre aquella to nación. govern upon that nation. Si un hombre
If a man o una mujer or a woman entran a una posición, a un sillón de gobierno político, enters into a position, a political position, aquello literalmente then that literally es para poder Dios establecer su is voluntad. for God to establish His will. Muchos ministerios cristianos Now, many Christian y ministries otros no tan cristianos and others that aren't so Christian critican cuando la iglesia se mete en política. criticize when the church introduces itself into politics. Número uno, porque no entienden principios de Number reino. one, because they don't understand principles of Número kingdom. dos, porque ignoran la voluntad de Dios. Number two, because they ignore the will of God. ¿Por qué los gobiernos del mundo están como están? Now, why are the governments of the world Por in the la state that they are? ausencia de hombres y mujeres de Dios en el gobierno. Because of the lack of men and women of God in those No solo positions. por gente corrupta, Not just because of corrupt people no solo por gente impía, or people that are uncleansed si los justos y los santos or the justified and the están saints. metidos nomás en la pura iglesia, If they're all just in the church, entonces en el gobierno político va a haber corruptos e then in the impíos. political government, then we're going to find the ¿Se entiende influence esto? too. Is this understood? Es que pastor, la política no es para la iglesia. Because pastor, politics isn't for No, the church. no, la politiquería, la corrupción no es para la No, iglesia. corruption isn't for the church. Pero todo sillón gubernamental But every debe governmental haber seat, hombres y mujeres de Dios sentados en you should ellos. find men and women of God in that Y position. cuando el justo gobierna, And when the just governs, entonces hay paz sobre el pueblo. then there is peace Hay amongst the people. prosperidad sobre la There is casa. prosperity amongst Hay the home. bienestar sobre el There is pueblo. well-being amongst the Pero cuando people. gobierna el impío o el corrupto, But when the corrupt governs, solo provoca y trae sufrimiento, they simply provoke it and trae bring suffering. pobreza, They bring poverty. trae dolor, They bring pain. trae angustia, They bring anguish. trae deuda, They bring debt. trae todo lo contrario They bring everything a that's lo que el opposite reino de Dios quiere proveer a to una what the kingdom of nación. God wants to provide to the nation. Por una razón divina, For a divine reason. atención, I pay attention. por una razón There's a divina, divine reason Dios permitió que el profeta Daniel estuviese why gobernando. God allowed prophet Daniel to govern. Daniel no solo era profeta, Daniel wasn't just a prophet. ahora era uno de los principales gobernadores del He pueblo. was one of the primary governors of the people. También encontramos en la Biblia a José. And we also find Joseph in the Bible. También encontramos en la Biblia a We Moisés. find Moses in the Bible. Ellos gobernaron el pueblo de They Israel. governed the people of Ellos Israel. gobernaron la nación de They Dios. governed the nation of God. Siempre que Dios posiciona a un hombre And o a una every time mujer, that God positions a man or a woman, escuche, siempre que Dios, listen, every time that God, no hablo de la autopromoción, I'm not speaking about self-promotion. no hablo de las elecciones por el dedo del hombre, I'm not speaking about the appointing by hablo de man. que cuando Dios posiciona a un hombre o a una I'm mujer saying that when God positions a man en or las a woman dimensiones del reino, in the dimensions of es porque kingdom, a esa nación it's because to said está a nation, punto de venir un avivamiento. a revival is about Cuando to come. Dios posiciona a su When iglesia, God positions His es church, porque su pueblo, it's because His es people, porque esa nación it's because that está a nation punto de ser visitada por algo is nuevo. about to be visited by something new. Todo esto que está pasando en el Everything mundo that is happening in the world today no es una casualidad de is pandemia. not just a casualty of a Por pandemic. eso muchas iglesias no entienden lo That que is está why pasando. many churches don't understand what's Por eso going on. muchas iglesias permanecen cerradas That is why todavía. many churches are still closed. Porque no tienen que decirle ni que darle a su gente Because para they don't- prepararlos para el fin. They don't know what to tell their people or how to prepare them for the end. Pero la iglesia de Cristo But the church of Christ tiene un poder has a sobrenatural supernatural para power gobernar to govern y para ministrar and lo to de Dios. minister that which Por is of eso God. somos reyes That is why we are y kings sacerdotes. and priests. Vamos, alguien tiene que creer Come on, aquí. somebody's got to believe. Daniel, Daniel, sobre Daniel upon Daniel, estaba esa asignación there was that assignment para reinar to govern y para ministrar. and to administer. Era gobernador para He was a reinar governor to y era lead profeta para people, and he ministrar. was a prophet to Escuche lo administer. siguiente. Now listen, El profeta Daniel prophet Daniel era un profeta de gobierno. was a prophet of La government. iglesia de los últimos The tiempos, church of the end la times, iglesia del 2020 the church of y de los 2020, años que nos and queden of the remaining years, hasta que Cristo regrese, until Christ returns, es y será una iglesia de is and gobierno, will always be a church of es y government. será una iglesia de Will autoridad, always be a church of authority. no de servicios de domingo Not about, nomás, not about just a sino una Sunday iglesia service que church, habla una but a palabra church that y speaks la the word, palabra produce and the resultados. word produces Una results. iglesia que declara una palabra A church that y declares la the word, palabra manifiesta resultados. and the word manifests Una results. iglesia que ora por los A enfermos church that prays y for los the sick, enfermos sí se sanan. and they are
are healed. Ora por los They are oprimidos. praying for the Y los oppressed. oprimidos sí se And liberan. the oppressed are delivered. Oran por gobierno. They pray Y for el gobierno government. del cielo viene a And la the tierra. government of heaven comes to Esa es earth. la iglesia del That is the 2020. church of 2020. Esa es la iglesia que representa aquí That is the Daniel. church that Daniel is representing Ahora here. escuche lo siguiente. Now listen to the following. Daniel estaba entre tres Daniel was amongst the y three. estaba por sobre And 120 he was gobernadores. upon 120 governors. El llamado de Daniel, And Daniel's calling, la asignación de Daniel Daniel's assignment estaba sobre toda la nación. was upon the whole nation. La posición de Daniel Daniel's position la determinó el rey Darío, was determined by King Darius. pero la asignación de Daniel But Daniel's la assignment determinó el reino de was Dios. determined by the kingdom Escuche, of el God. rey Darío Listen, King lo Darius hizo gobernador de su nación made him a governor of his por nation sobre los 120 upon sátrapas. the 120 satraps. Pero el diseño del cielo, But the design of el heaven, diseño divino, the divine que es más design poderoso that is more que powerful cualquier diseño de la than tierra, any design on earth, tenía a Daniel asignado en el reino had Daniel assigned in the para kingdom que todo lo que Daniel dijera so that proféticamente anything that Daniel spoke o por todo prophetically lo que Daniel orara, or anything that he prayed for aquello aconteciera bajo el diseño that de would Dios. come to pass under the design of God. Hoy todavía encontramos en la tierra Nowadays we find on earth a muchos que son la iglesia débil, many that are the weak church, una iglesia a pusilánime, church, a una weak iglesia church, que solo se reúne porque hay que a reunirse. church that just comes together because Pero they need nadie to está come together. provocando cambios. But nobody's provoking Nadie a está change. haciendo algo diferente. Nobody's doing Hay something gente que different. todavía sigue encuevada por el There are COVID. people that are still hiding in their caves because Hay of gente que COVID. todavía no quiere hacer nada porque tiene miedo. There are people that still don't want to do Mientras la anything because iglesia they're débil fearful. tiene miedo, So long as the weak hay church is cientos fearful, de satánicos avanzando día a día. there are many people that are advancing, Hay satanic people that are cientos advancing. de desgracias que vienen a la tierra There are hundreds of disgraces that are por coming causa to de earth una iglesia as a escondida, result of a hidden church, por causa de una iglesia que no quiere of a gobernar, church that doesn't want to govern, una iglesia que quiere estar en el cultito del domingo y nada a más. church that just wants to attend Sunday service and nothing Ese es else. el problema de la iglesia débil. That is the problem of the weak No church. quiere tomar la autoridad para They reinar don't sobre want la to take the tierra. authority to have leadership upon the earth. ¿Alguien está aquí? Is somebody ¿Alguien me here? está entendiendo? Me estoy Is somebody explicando acá. understanding? Explaining myself. Es el momento de tomar la It asignación de is the Dios. moment to take God's assignment. No nos ha llamado Dios God has called us. para tener un espíritu de temor, God has not called us to have a spirit sino of de fear, dominio propio. but of self-dominion. Si tú no te puedes dominar a ti But if you mismo, cannot dominate yourself, tampoco puedes gobernar en el reino de then you Dios. cannot govern upon the kingdom of God. ¿Alguien está aquí? Is somebody Es here? que pastor, yo no me controlo. But pastor, I can't Es control que pastor, myself. a mí me da miedo. It's because pastor, I'm Es que fearful. pastor, el It's because COVID-19. pastor, Es que COVID-19. pastor, el vecino está contagiado y It's ya me está a 'cause, punto de pastor, pegar a mí. my neighbor has it and now I'm scared. Si no dominas tu miedo, If you don't dominate no your puedes fear, dominar el reino de las tinieblas you tampoco. cannot dominate the kingdom of Si no, darkness either. si no dominas tu cobardía, If you don't dominate no your puedes pelear cowardness, contra el reino de las you cannot tinieblas. fight against the kingdom of La darkness. iglesia que gobierna en el The 2020 church that governs es in una iglesia 2020 que golpea las is the tinieblas. church that strikes against darkness. La golpea con It oración. strikes against it with La prayer, golpea con intercesión. with intercession, La golpea con ayuno. with fasting, La golpea con fe. with faith. Pero hay un montón de gente. But there are many people. Ay, pastor, Oh, pastor. a mí me anda picando el bicho del COVID Oh, that I think the virus is going to y le get me. siguen teniendo miedo al And COVID they're still y fearful le of tienen it. miedo a la And they're crisis. fearful of the ¿Sabe crisis. quién tiene que tenerle miedo a la You know who crisis? should be fearful El of the que no crisis? diezma. He who doesn't give El his que es tithe. infiel con Dios, He who is ese le unfaithful debe to God. tener miedo a la He crisis. should be fearful Pero of the si tú crisis. estás en línea con Dios, But if you are si tú aligned estás with en God, obediencia con if you are Dios, in obedience a ti la with God, crisis no tiene por qué then tocarte. crisis will A not ti la touch you. crisis no tiene por The qué robarte crisis will nada. not touch A ti you. la crisis no tiene por qué The quebrarte crisis nada. will do nothing to you. Alguien puede decir amén aquí. Can somebody say amen? Ese aplauso está medio débil como esas That was iglesias a pretty religiosas. weak hand clap. Así que el rey Darío And so King Darius establece gobernadores. established governors. Escuche, Listen, pero la Biblia dice but the Bible says que es la primera parte de esta serie. that is the first part of the series. La Biblia dice The Bible says que Daniel that Daniel tenía un espíritu had superior. a superior spirit. Escuche, Listen, Daniel, Daniel, mire lo que es el versículo 3. look at what verse 3 says. Lo ponemos en la pantalla. Daniel capítulo 6, versículo 3. Daniel chapter 6, verse 3. Pero
Daniel mismo Now Daniel era superior. so distinguished himself. ¿Cómo era Daniel? Now what was Daniel? ¿Cómo era Daniel? What was Daniel? He Superior. was distinguished. Ahora, este espíritu superior Now this superior spirit no tenía que ver con una competencia. did not deal with the competition. Muchos Many interpretan interpret un espíritu superior a superior spirit a como que Daniel era más que otros. into leading to believe that Daniel was more than Por others. eso muchos no pueden entrar en su That is asignación why many can't enter their assignment, porque tienen más fuerte el orgullo que el entendimiento, because their pride is more powerful than their understanding. más fuerte el egocentrismo que la Their razón. ego is more powerful than reason. Daniel no era superior para competir con Daniel was nadie. not superior to compete with La anybody. palabra The superior word superior en este capítulo 6 de Daniel, in this chapter 6 of Daniel, la palabra superior se The word traduce superior como diferente, it's translated into something different. no como alguien más grande, Not to somebody that is greater. no como alguien que tenía más Not conocimiento. like somebody that had more knowledge. Hoy en día muchos se enorgullecen por lo que saben, Nowadays, many people become boastful pero or con prideful todo lo because que of what they saben know. no se someten a nadie, But even with all that they know, they submit No themselves to obedecen no a one. nadie. They don't obey anyone. no le rinden cuentas a They nadie, render counts to no one. no reportan su dinero a They nadie, don't report their finances to anyone. pero sienten que saben But más. they feel that they know more. Escuche, Listen, una mente muy informada, a mind that is very informed, una mente muy conocedora, a mind that knows a lot, no tiene autoridad sobre el mundo has espiritual. no authority amongst El the que tiene spiritual world. autoridad sobre el mundo He who espiritual has authority in the spiritual es world alguien que está sometido al reino de Dios is en lo somebody that is espiritual. submissive to the kingdom of God. Y nos podemos someter solamente por los And we principios can en la simply palabra. submit ourselves by the principles of the word. Dijimos al principio We said at the beginning que la Biblia that the Bible, de tapa a tapa from cover to cover, está diseñada para como una constitución. is designed or formed as a constitution. La Biblia no está hecha para It's leerla. not just made to be read. La Biblia está hecha para The obedecerla, Bible is made to be obeyed, para escudriñarla to be dissected, y para tomar de la Biblia and to take from the lo que Bible cada persona necesita día a what día. each person needs on a day-to-day Escuche, basis. la Biblia Listen, the no Bible está para que usted la agarre como un libro de is cuentos. not for you to read it as a storybook. Está para leerla y ponerla por It's obra. there for you to read it and to Está place para it into leerla work, y hacerle caso. to read it and to obey it, Está para leerla y ponerse bajo la instrucción de esa palabra. to read it and to place yourself under the Pero instruction of that word. la gente se la pasa leyendo la Biblia But people are just reading the Bible, y no hace nada de lo que la Biblia and they dice. don't do anything that the Bible says. La gran pregunta es ¿para qué lee la Now the Biblia question is, why do you si read the no la va a Bible obedecer? if you're not going to obey it? Si usted no se somete a la palabra, If you don't submit yourself to no hay Scripture, forma de someterse al reino. there's no way to submit yourself No hay to the forma de kingdom. someterse a There's Dios. no way to submit yourself si to es God. así, And if this is so, Usted no puede ejercer gobierno then you espiritual. cannot carry out government El upon the primer spiritual. gobierno espiritual The first spiritual government nace en su casa, is born in your home. nace en tu hogar. Is born in your Ahí home. es donde se ejerce el primer gobierno That is espiritual. where the first spiritual government is Hay began. mucha gente There are many people que quiere gobernar afuera. that want to govern outside. Hay gente There are people que anda cantando afuera, that are singing anda outside. tocando chofares They afuera, are singing the shofar anda outside. golpeando panderos afuera, They're hitting the pero en tambourines. su casa tiene una guerra But they campal día a have día. a war on a day-to-day Si basis in si their usted no home. puede gobernar su Now, casa, if you cannot govern your usted home, no califica. then you don't qualify. Mire, usted no califica para el Listen, mundo you don't espiritual. qualify for the spiritual world. Ah, no, es que yo soy intercesor. Oh no, it's because I'm an intercessor. Otros me dicen que yo soy guerrero con Others el say that I chofar. am a spiritual warfare with Están the shofar. puro ruido, They're just making noise, pero no ordenan su but casa. they don't place order in their No home. gobiernan su casa. They don't govern their ¿De home. qué te sirve andar soplando el cuerno ese What good is it for you to be playing that si instrument no puedes gobernar a los tuyos? if you cannot govern yours? Es más, me voy un poquito más In allá. fact, I'll even go deeper. ¿De qué te sirve soplar ese cuerno What good is it for you to play the shofar si no te puedes gobernar a ti if you mismo? cannot govern yourself? El shofar The shofar es un instrumento de guerra. is an instrument of war. Escuche, el shofar Listen, the shofar no es para andar haciendo ruido, is not to just make noise. es para desatar una guerra. Is to release a war. Anuncia una It guerra. announces a war.
prepara al pueblo para la It guerra. prepares the people for war. ¿Cómo puede ser Now, how can this be? que alguien que no se gobierna a sí mismo That somebody that doesn't govern anda sopla y themselves, sopla esa cosa por todos they're lados just blowing that horn in all places, y no puede gobernarse a sí mismo? and they cannot govern themselves. Eso es lo que pasa That is what happens con la gente de una iglesia débil. when with the people of a weak church. Afuera quiere demostrar por They apariencia want to prove themselves on the exterior, on the que outside, todo lo puede, that they can do everything, pero adentro no puede gobernarse ni a sí mismo. but they can't even govern themselves. Si usted y yo no podemos gobernar el matrimonio, If you and I cannot govern our marriage, si usted y yo no podemos gobernar la familia, if you and I can't govern our family, nunca podremos gobernar el mundo then we will espiritual. never be able to govern the spiritual world. Nunca. Never. Es más, In fact, si usted no puede gobernar su familia, if you can't govern your family, tiene que trabajar en eso you need to work on that para recién orar to pray y gobernar otro ámbito. and to be able to govern other atmospheres. ¿Está aquí? Are you here? No muchos. Algunas personas me han Now, preguntado, some people have asked me, pastor, Pastor, ¿usted por qué no se mete en guerra now why espiritual? don't you introduce yourself into spiritual warfare? Porque tengo temor Because I y am lo voy a fearful, confesar en público. and I'm going to confess this Tengo publicly. temor de meterme en una guerra I'm fearful to introduce myself into a war con gente que no soporte los trancazos. with people that won't be able to withstand the blows. Porque si vamos a pelear con el infierno, Because if we're going to fight with hell, no es jugar con el diablo. it's not playing with the devil. El diablo no juega a ser diablo. The devil doesn't play to be a Si el devil. diablo amenaza de muerte, The devil threatens with es death. porque él tiene poder para la muerte. It's because he has the power of death. Nosotros tenemos poder para la vida, We have the power for life. pero no con cualquiera puedes entrar a la guerra. But you cannot enter war with anyone. Por eso no hacemos guerra That espiritual is a why cada we rato. don't do spiritual warfare on a Alguien por ahí me dijo continuous hace basis. un tiempo, ya hace unos años And atrás, some time ago, somebody told me, oiga, pastor, debería meterse a la guerra profética. Pastor, but you should introduce yourself into the prophetic war. Y usted con la guerra profética debería hacer guerra territorial. And you with the prophetic war should do territorial Yo war. le dije, no, imagínese. And I said, no, can you Si imagine? tengo algunos batallando con And I el have a temor few struggling with fear. y me llego a meter con principados de afuera, And I start fighting with the principalities of the outside. después voy a tener que estar peleando con los enemigos Then I'm going to have to be fighting with the y enemies sanando a los miedosos. and healing the fearful. No te metas Don't en una introduce yourself guerra into a war. nunca Never. si no sabes con quién vas a la If you guerra. don't know who you're going to fight against. Es que voy con Dios, aleluya. It's because God's with me. Hallelujah. Eso es batalla ganada, claro. No, that's a one war. Pero Dios no va a respaldar una guerra But God is not going to stand behind a war si todavía no has gobernado tu casa. if you have yet to govern your home. No lo va a hacer. He's not going to do it. Daniel Daniel tenía en claro este asunto. had this matter very Y clear. llegó la hora y el momento And the time and moment came en donde Dios lo posiciona. where God positioned him. Y el rey Darío lo elige And King Darius chose him y lo pone a gobernar. and places him to govern. Escuche, Listen. en Daniel In Daniel, había un espíritu there superior, was a superior spirit lo que llevó a incomodar a los demás. which led others to be uncomfortable. Toda persona asignada por Dios a Any gobernar person that is assigned by God to govern le ha sido dado un espíritu superior. has been given a superior spirit. Escuche, Listen, toda persona any person a la que Dios le ha asignado, that God has assigned, no la que se autollama, not the one that self-proclaims no themselves, los que se autotitulan, not those that self-title no, themselves. la gente que Dios ha llamado, No, the people that God has a la called, que Dios le habló, to those that God a la called, que Dios le confirmó, that God confirmed, a la que Dios avala. to those that God stands A behind. esa gente Dios le dio un espíritu superior. God gave a superior spirit to those people. Escuche, Listen, usted puede decir, now you can say, yo todavía, a mí nunca Dios me habló. but God never spoke to me. A mí Dios todavía nunca me llamó. God hasn't called me yet. Entonces prepare los ámbitos que sí puede gobernar Then prepare the atmospheres that you can para que govern Dios entonces te llame. so that then God can call Para you. que Dios te dé una So asignación. that God can give you an Para que Dios assignment. te revele un So propósito. that God can reveal a Si usted purpose. si usted no puede gobernar su miedo, por If you ejemplo, cannot govern your fear, for si no example, puede gobernar su temor, if you cannot govern your fear, si no puede gobernar su lengua, if you cannot govern your tongue, si no puede gobernar su if you conducta, cannot govern your behavior, ¿cómo quiere gobernar en el mundo then how do you espiritual? want to govern the ¿Cómo spiritual quieres que world? Dios te dé un propósito How do you eterno? want God to give you an eternal ¿Cómo quieres que Dios purpose? te revele How do you want el God to propósito reveal eterno? the eternal purpose?
¿Me está entendiendo lo que está Are you pasando? understanding? Daniel Daniel estaba listo was ready y estaba activado ahora. and he was activated. Por causa de un espíritu superior, As a result of a superior se spirit, levanta un ejército territorial a territorial warfare para rises que up Daniel no gobierne. so that Daniel does not govern. Escuche. Listen, Esto es típico. listen, this is typical. Podríamos decir que casi común, And we could say that it's even quite common que cuando un hombre o una mujer de Dios se that levantan, when a man or a woman of God rises cuando un up, hombre o una mujer hacen un cambio when they make a change y se ponen en la dirección de lo que Dios les prometió and they place themselves in the position that God y son promised, activados en esa dimensión and de they are gobierno, activated in that dimension of government, automáticamente se levanta un Automatically. ejército en contra. a war against them El rises up. trabajo de ellos, Their job, como saben que Dios te llamó, because they know that God called you, el trabajo de ellos their job no es detenerte. is not to hold you back. Atención, Pay attention. el diablo The sabe devil knows quién tiene una asignación de Dios y who quién no. has an assignment of God and who doesn't. El diablo sabe The devil knows quién es de verdad y quién es de mentira. who is real and who isn't. Pero el diablo sabe The devil knows a quién Dios eligió y a quién Dios no who eligió. God chose and who God didn't choose. Él lo sabe. He knows this. Entonces, a quienes va a estorbar So those that he is going to es hinder a quien él sabe are the ones that he que knows tiene que estorbarle that he needs to hinder them porque no lo puede detener. because he cannot hold them back. Ahora, a los que se autollaman, Now, to those that self-proclaim a los que se themselves, autoproclaman, those that a self-proclaim los que se themselves, autotitulan those that self-title y a los que themselves, se hacen auto en todo, or auto something, a esos to those, en la primera de cambios, in the first time el that there's diablo a los change, detiene para the siempre. devil stops them forever. Les tumba la iglesia, He knocks down the les church. tumba el ministerio, He knocks down their les ministries. tumban la He inversión, knocks down their les investment. tumban lo mucho poquito que lograron. And the little or much that Porque they've lo que achieved, Dios no llamó because that which God did not no call tiene respaldo continuo. does not have continuous support Pero from pastor, him. ese hombre está hablando de Dios. But pastor, that man is speaking Hasta about los God. brujos hablan de Dios. Even the witches speak about God. Pero Dios no respalda a cualquiera. God does not stand Dios behind just respalda a anyone. los que Él ha llamado God y a los que Él stands ha behind asignado. those who he has called and he has A assigned. esos Dios Those are the ones with sostiene en God tiempos de pandemia. that he A sustains esos during the Dios pandemic. To those prospera en tiempos de are the ones crisis. that God A prospers in the esos time of Dios crisis. mantiene con los brazos en alto Those are the ones that cuando God medio keeps their mundo los arms up baja. when nobody else can bring Alguien them tiene que down. entender aquí. Somebody's got to Escuche, understand. Daniel era uno de ellos. Daniel was one of them. Hoy en día Nowadays, es impresionante. it's impressive. Ya está confirmado And it is even la confirmed. cantidad de iglesias que se The amount cerraron, of churches that have la closed. cantidad de templos que The se están amount of vendiendo temples that are being sold. porque no pueden sostener aquello Because they cannot sustain por it causa de la crisis. because of the crisis. Entonces mi pregunta And es, so my question is, ¿dónde fregados está el Dios que where predicaron? is the God that they preach Eso revela that que reveals no había respaldo that there sobrenatural. was no supernatural Eso backing, revela that que el reveals llamado nació en una emoción. that the calling was born in an No nació en emotion, una noche de Not oración. in a night of No prayer. nació en una profecía. Not in a No prophecy. nació en una búsqueda de Not in Dios. seeking No God. nació en una not revelación. in revelation. Porque el Dios que te llama, Because the God that calls you, ¿acaso tiene problemas con una crisis? does he have problems with the crisis? ¿Acaso tiene problemas con una Does he enfermedad have problems with the mugrosa sickness? como este virus? Like the one we're dealing with. Pero allá andan todos atemorizados. No, but there they are, all fearful. ¿Quiénes temen? Who are fearful? Los que no confían en Dios. Those that don't trust in God. Pero asisten todos los domingos a la But they iglesia attend church every Sunday. y tienen cara de cristianos. And they have a face of a Christian. Pero en su esencia But no in lo the son. essence, they are not. Ahí están pegados a la oreja a la información. They're lending their ear to the Están information. más atentos al tele que a lo que el pastor le predica el domingo. They're paying more attention to the television set than to what Y pastor lo teaches peor on que te Sunday. puede pasar And the worst thing that can es que le happen prestes atención a otro igual o peor de cobarde is que tú. for you to pay attention to someone that is worse off than you. Escóndase, pastor. Hide, pastor. Encuévese, pastor. Go hide in a cave, Ahí pastor. viene el virus The virus is y le va a coming. picar. And it's going to get you. Hay gente hablando mensaje contrario There are people that are speaking a porque contrary tiene el message mismo o peor miedo que tú. because they have an even worse fear No than you. escuche gente cobarde. Don't listen to the cowards. Los que, escuche, lo que pasó aquí con Daniel Listen,
What happened here in Me voy a Daniel, adelantar un poquito al mensaje del domingo que I'm going to viene. jump ahead a little bit to next Sunday's message, Fue que los dos gobernadores de su nivel was that the two governors of his level y los 120 que estaban debajo de and the ellos 120 that were beneath him, dijeron, no le encontramos nada a este. they said, we can't find anything in him. Porque cuando hay alguien con un espíritu superior, Because when there is someone with a superior spirit, le incomoda al que tiene un espíritu inferior. those that have an inferior spirit grow Y dijimos que esto uncomfortable. no se trata de competencias, And we said that this isn't about competition, tampoco se trata de niveles, and it's not about levels. esto se trata de ser diferente. It's about being different. Y hay gente, And there are people, repite conmigo, hay and repeat it gente, with me, there are people, esos hoy no vinieron, and they didn't come today. esos se quedaron por ahí hoy. They're somewhere. Escuche, pero hay gente, Listen, there are se people, aguantan los que nos están viendo por el internet de la those watching iglesia. via internet, oh well, deal with it. Hay gente There are people que no aguanta that cannot endure que tengas un espíritu diferente. for you to have a different spirit. Porque en la ideología general Because in the general ideology, tendríamos que estar con miedo, we should be fearful, tendríamos que estar escondidos, we should be hiding, tendríamos que estar asustados, we should be scared, tendríamos que tener la iglesia cerrada the church should be y closed, tendríamos que estar con el temor que nos caiga el gobierno. and we should be fearful that the government representatives are going to show up. Al que menos miedo le tuvo Daniel The one that Daniel was least fearful of fue al edicto del rey que se levantó contra él. was of the edict of the kingdom that rose up against him. Escuche, Listen, porque estos gobernadores because these governors y otros príncipes de la and nación other kings of the government nation acordaron, se confabularon agreed en decirle al rey Darío, to tell King Darius, rey, King, si tú dices o edictas if you say or give an edict, un edicto nacional a national edict, que por 30 días that for 30 days nadie ore ni invoque a nadie más que a nobody ti, can pray unto anyone except you, dice, y aquel lo desobedeciere, and he who disobeys, entonces aquel sea echado en el foso de los they leones. shall be cast into the lion's den. En ese reino, And in that kingdom, uno de los castigos de muerte que existían, one of the punishments of death that existed había un foso grande was a den big, a donde big den, tenían y mantenían leones hambrientos. where they kept the hungry lions. Y a los que castigaban, And those that were punished, merecedores de muerte, that were worthy of death, ahí los aventaban they were thrown into the lion's para que den los leones se los comieran. so that the lions could eat him up. Escuche, Listen, después que Daniel, after Daniel, el profeta Daniel after the prophet y el Daniel, gobernador Daniel and Governor Daniel, se enteró y supo del edicto del rey, he found out about the edict of the kingdom, como dicen en México, as they say in Mexico. le valió cacahuates He didn't care. y abrió las ventanas de su And habitación he opened the windows of his room como lo hacía todos los as he días. did it every single day. Escuche, Listen, Daniel Daniel no era un susodicho profeta. wasn't just a so-called prophet. Era un hombre que gobernaba antes de gobernar en la nación. He was a man that governed before he governed in Y the nation. oraba 3 veces al día And he prayed it 3 times a day por la nación y el gobierno. for the nation and the government. Y por eso fue posicionado. And that is why he was positioned. Pero ¿cree usted But do you believe que a un hombre de gobierno that a man in government del reino de Dios from the kingdom of God, lo va a atemorizar un edicto del they're gobierno de going la to be tierra? fearful from the edict of the government of earth? Un edicto An edict que iba en contra that went against de los principios del reino de the Dios. principles of the kingdom of God. ¿Qué se están firmando en estos días? Now, what is being signed nowadays? ¿Qué está diciendo el gobierno de este estado, What is the governor of the el state gobierno saying? nacional The national y el government gobierno de las naciones? and the government of the ¿Qué están nations. buscando What are they firmar? seeking to ¿Qué sign? están buscando aprobar? What are they seeking to Un approve? montón de porquerías contra los principios de Dios. Many things against the principles of God. ¿Y qué hace mucha iglesia? And what do many churches do? Es que ahorita en nuestra iglesia ahora ya no podemos cantar. And it's because we can't sing in our churches anymore. We can't worship. Así que nomás me imagino que aplaudiremos And so I think we're just going to clap y no cantaremos and nada. we're not going to sing anything. De ese tipo de estupideces That type of things se están permitiendo en muchas iglesias are being hoy. allowed in many churches today Porque en muchos lugares because many places le sacaron más de la mitad de las sillas a la iglesia they removed more than half the chairs in the para service separar a la gente. to separate people.
¿Y dónde queda el juntos y en armonía? And where is the togethers in harmony? ¿Dónde queda el poder de la Where sangre is del the cordero power of dentro the de un blood of the templo? Lamb? ¿A dónde? Where? Pregunto a los que están aquí porque a ustedes la gente de Facebook no los ve. And I ask those that are present because I can't see those on Y me Facebook. gustaría que me respondan en voz alta. And I'd like for you to speak up and share your answer. ¿Hemos quitado aquí alguna silla? Have we removed a chair? Y el que me pida que yo quite una silla, And- le pido que se vaya a otra iglesia. And anybody that asks me to remove a chair, I'll ask them to go to another church. Yo creo en el poder de Dios, I believe in the power of no God, en el edicto del rey. not in the edict of the kingdom. No. Hay medidas preventivas. There are preventive measures, Y le voy a ser bien sincero, and I'm going to be que very hasta sincere vergüenza me dan. that I'm even shameful to do so. Pero ¿sabe por qué hacemos medidas preventivas? But you know why we take the preventive Por la measures? gente que tiene miedo. Because of the people that are fearful. Porque si por mí fuera, Because if it were up to me, en absoluto. I wouldn't. Porque creo que desde esa puerta Because I believe that from that door hacia adentro on, está la sangre de Is Cristo the blood of the protegiéndonos Lamb. a todos. protecting all of us. En eso creo yo. That is what I believe in. Esa es mi fe. That is my faith. Esa es mi dirección That is my y direction. esa es mi visión. And that is my vision. Pastor, usted está rebelde contra la ley del gobierno. Pastor, you're rebelling against the law of the government. En absoluto. No, absolutely not. Siempre y cuando la ley del So gobierno long as the law of government no toque la ley de Dios. does not touch the law of God. ¿Se lo imagina Daniel Can you imagine Daniel cerrando la ventana de su casa, closing the windows of his home, poniendo un plástico placing a plastic, y fumigando? and fumigating? Ahora sí voy a orar. Now I'm going to pray. ¿Se imagina Daniel haciendo Can you eso? imagine Daniel El doing it? profeta de Dios. The prophet of God. Por eso en los últimos tiempos That is why in the end se va a time, saber quién es quién. they are going to know who is who. Usted todavía no cerró la ventana en su casa You've yet to close the window in your home porque le hace calor. because it's hot. Si no, algunos más de uno ya la tuviera está emplasticada completa. Because if not, some of you would even have it covered with plastic. ¿Dónde está el Dios en el que crees? Where is the God in which you Y believe in? Daniel se enteró. And Daniel found out. Me estoy adelantando al mensaje del domingo que I'm viene. jumping forward to next week's Se message. enteró que el rey hizo un edicto, Found out that the king made an edict, pero el rey fue engañado. but the king was deceived. Como este gobierno Just as this de government todo el mundo of the entire world está siendo engañado. is being deceived. Igual, Just the same. exactamente igual. Exactly the same. Pero había un hombre de But Dios there was a man of God dispuesto a romper el protocolo. that was willing to break protocol. Yo creo en este 2020 I believe that in this que hay 2020 una iglesia that there is a que church está dispuesta a romper el protocolo. that is willing to break Yo protocol. creo en una iglesia And I believe in a church que va a resistirse that is going to resist itself a cualquier ley to any king que transgreda la ley de Dios. that goes against the kingdom of God. Vamos a seguir orando. We're going to keep praying. Vamos a seguir cantando We're going to keep singing a viva voz. and loudly. Así que cuando usted venga a los servicios, So when you come to the service, usted tiene que usar el dichoso cubreboca you este. have to use them face masks. A mí más me ahoga que lo que me cubre. And it suffocates me more than it covers. Escuche, pero Listen. cuando usted venga a cantar, But when you come to sing, sáquese esa porquería de la boca y alabe a Dios. you can remove it and praise the Lord. ¿Qué es? Escuche, ¿qué es un espíritu Now superior? listen, what is a superior spirit? Tres cosas principales. Three primary things. Es una actitud superior, It's a superior attitude. es una conducta It's superior a superior behavior. y es una revelación And superior. a superior revelation. Recuerde que la palabra Now superior remember that the word superior, la interpretamos, we interpret it as, la entendemos, we understand it no as, como algo mayor a otro. that is something that is greater than something else. Ah, no, es que usted es el No, pastor it's because you are the pastor y, por ejemplo, ella es la traductora. and she's the translator. Yo por eso no soy superior a ella. No, I'm not superior because of that. Estoy en otra posición por autoridad, I am in a different position than she because of authority, pero no por ser más. but not because I am greater than. Un espíritu superior A spirit that is superior marca diferencias, denotes differences, no niveles. not levels.
¿Me está entendiendo? Are you understanding? Marca It diferencias. sets differences. Soy superior a I ella am superior to por her mi autoridad en esta casa, based on my authority in this pero no house, en capacidad. but not in ability. No es que yo soy mejor que ella It's not that I am better than o ella her, es peor que yo. or she is worse than I. No tiene nada que No, ver. that's not the matter. Hablamos de diferencias. We speak about Diferencias en la differences, asignación. differences in assignment, Diferencias en el llamado. differences in calling, Diferencias en la autoridad. in authority, Diferencias en la visión. differences in the En vision, muchas cosas and in many diferentes. things. We're different. Daniel era diferente Daniel was a los different 120 to the gobernadores 120 y a governors los otros dos que estaban con and to él. the other two that were with Daniel him. era diferente al rey Daniel was inclusive. different even to the Él king. era diferente. He was different. Y alguien que es diferente And someone that is different no se amolda does not mold a lo themselves que no le pertenece. to something that doesn't belong to them. No se amolda Does not mold a lo que themselves. está fuera de línea. That is something that is out of line. En este caso de la palabra de Dios. In this case of the word of God, No se amolda. they do not mold No themselves. se amolda. They don't mold Vienen themselves. días peores de los que estamos viviendo. Worse days are coming than that which we're Vienen living. tiempos más duros de los que estamos More viviendo. difficult times are coming. ¿A qué te vas a moldar? Now, what are you going to mold yourself? ¿A dejar de orar? To stop praying? ¿A dejar de creer? Are you going to stop believing? ¿A dejar de confiar plenamente To en stop Dios? trusting in God? ¿Qué pasaría Now, what would si happen dijeran que el virus tiene el doble de poder de lo que ahora if tiene? the virus, if they say that the virus has twice Más the de uno power that it escarba does? un pozo y se entierra. More than one of you will dig up a hole and Estoy bury segurísimo de yourselves. eso. I'm almost sure of this. Si ya hay locos tratando de irse a la luna If there are already crazy people trying to go o al to the moon espacio a vivir, or to space to el que no live, tenga la finanza para eso va a escarbar. if they don't have the finances for that, then they're going to dig a hole. Porque una de las maneras que este sistema Because one of the ways in which the system te gobierne governs you es predicándote miedo. is to preach fear. Es más, el sistema religioso In fact, the religious system funciona exactamente igual. works exactly the same. Te mete miedo. It introduces fear. Si no haces esto, te van a maldecir. If you don't do this, they're gonna Si no curse haces you. lo otro, viene Dios y te da con un If you're palo. if you're not gonna do this, God is Si gonna no- come down and si strike no you. obedeces a esto, te va a ir If súper you don't mal. obey, then things are gonna be very bad for you. ¿Y Dios? And God? ¿El Dios en el que crees? What about the God in that you believe ¿El in? Dios que te salvó? The God that saved you? ¿El que te ama? The one that loved you? ¿Ese es el Dios? Is that the God? Ese es el Dios del sistema. That is the God of the system. El sistema se va a poner peor. The system is gonna get worse. Porque con toda esta onda del virus, Because everything that's going on with the el virus, sistema es una prueba de control de gobierno. the system did a test of control. Y esa prueba, And that test, escuche, Listen. muchos de la iglesia many in the church aprobaron para el sistema. passed and approved for the system. Eso es lo triste aquí. That is the sad part. Y el sistema lo sabe. And the system knows this. Ellos continuamente hacen diagnósticos. They continuously do diagnosis. Ellos todos los días evalúan They evaluate on a el day-to-day comportamiento de basis la sociedad, in the behavior of el society, comportamiento de la the iglesia, behavior of the church, el comportamiento de los the gobiernos, behavior of the government, el comportamiento de la sociedad. the behavior of society. Y dicen, And they say, con un virus que no tiene mucho poder, with the virus that doesn't have a lot of power, controlamos un planeta entero. we control the entire world. Controlamos a cientos de miles de cristianos. We control hundreds of thousands of Christians. Si aventamos otra cosa, If we throw something else, si inventamos otra cosa, and if we invent something else, ahora de verdad los vamos a gobernar. then we're truly going to govern them. Y ahí está la iglesia toda con miedo, And the church is there, all toda fearful. cobarde, toda asustada. Fearful. Se me va a pegar. I'm going to get it. Y si se me pega, me muero. And if I get it, I'm going to die. Si se te pega, If you get it, va a ser solo para que aprendas a confiar a Dios it's sin only temor. so that you begin to trust in God. De verdad. De verdad, de verdad, de verdad. And I really say this. El día de ayer y hoy, Yesterday and today, ayer estuvimos con mi familia y algunos hermanos en un día de distracción. my family and a couple of the brethren were at a day of distraction Pero mi yesterday. cabeza continuamente estuvo pensando en este mensaje. But my head was continuously thinking of this message. ¿Qué hubiera pasado en el tiempo de Daniel What would have happened in the time of Daniel si el edicto de muerte, if the edict of death, escuche, el edicto listen, de if the muerte edict of death era was el que ore o invoque a otro Dios o of persona anyone who prays or invokes to que someone no else sea el rey, that is not the king, sea echado al foso de los be leones. cast into the lion's den.
¿Y qué dijo Daniel? And what did Daniel say? Qué buen edicto. That's a good edict. Y abrió las ventanas And he opened the windows. y se puso a orar And he began to pray. porque un hombre que gobierna Because a man that governs sabe quién respalda su knows gobierno, who stands behind his sabe government. quién respalda su Knows oración, who stands behind his sabe prayer. quién respalda Knows su who fe. stands behind his faith. Ese es su nombre de gobierno. That is a man of government. Pero tenía el edicto en contra. But the edict was against him. ¿Qué pudiese, escuche, Listen, qué pudiese haber hecho Daniel? what could Daniel have done? Cierra las ventanas You close the windows y ora. and you pray. ¿O no? Fácil. Easy. Y nadie lo hubiese visto. And nobody would have seen him. Nadie hubiese podido comprobar Nobody would have been able to prove que Daniel seguía orando a that Dios. Daniel was still praying to God. Pero ¿cómo oraba Daniel? But how did Daniel pray? Dice que abría las ventanas que daban hacia Jerusalén. It says that he opened the windows that led to Jerusalem. Y el tipo se ponía a orar 3 veces al día. And he prayed 3 times a day. Pregunto, And I ask you, en una cuestión obvia y natural, in a natural and obvious sense, ¿no hubiese sido más fácil wouldn't it have been easier? que cierre las ventanas Just close the windows y que no levante mucho la voz? and don't speak up a lot. Señor, yo confío en ti. Lord, I trust in you. No tengo miedo, I'm not scared. No. no tengo miedo, I'm not scared. Pero aquí estoy escondido But I'm here hiding para que el rey no se enoje. so that the king doesn't get mad. Porque los leones tienen hambre. Because the lions are hungry. Así hay cristianos hoy en día. That is how Christians are nowadays. Confían en Dios They trust escondidos. In God, but they're hiding. Y Daniel dice, abrió las ventanas And Daniel says that he opened the windows. y dijo, yo sigo gobernando. And he says, I continue to Acá govern. no solamente me puso el rey Darío, I was not just placed here by King a mí Darius, sobre esta nación me puso Dios. but God placed me upon this A mí nation as sobre well. esta gente me puso Dios. God placed me upon Y this mi nation. compromiso es gobernar. And my commitment is to govern. Cuando entiendes la dimensión del When propósito you de Dios en ti, understand the dimension of the purpose of God in you, te vale un comino cualquier otro gobierno. then you could care less about any other government, Cualquiera. anything else. No quiero hacer una apología Now, I don't want to say something a que usted ahora va a salir y va a buscar a alguien que esté contagiado. A ver, contágiame, and lead you contágiame. to do something to find somebody that's contagious and tell No, them no estoy hablando de eso, give ni, me the no estoy virus. hablando de eso, ni And I'm que- not saying that porque no va a faltar uno. because one of them is going to come up. Ya veo que el presidente Trump dijo que había que tomarse el, ¿cómo se llama? El Lysol. And we no- know that President Donald Trump said that we Y should no, ingest y no Lysol. faltó un filisteo que se lo echó. And there was more than one that did it. ¿Se supieron? You knew about Y this, right? casi se muere. He almost died. O sea, hay de todo. There's of Y everything. dentro de la iglesia And también. within the church as well. No va a faltar alguien que diga, sí, me voy a acercar a un contagiado ese, se me There's going to pega. be someone that's going to go that says, I'm going to go near someone that's contagious, estoy see if I hablando get de it. eso. I'm not speaking about Es que hay that. gente que hay que hablarle con manzanitas, peras, plátanos, sandía It's y because there's people that y you un really need to elefante break para que things entiendan. down for so that they can understand. que es un espíritu superior. Now, what is a superior Es spirit? una actitud superior. It's a superior attitude. ¿Qué es una actitud Now, superior? what is a superior Me quedan attitude? 15 minutos, le vamos a poner gana a esto porque se está poniendo bueno. I Amén o have no 15 amén? minutes because this is Vamos a getting ponerle good. fuerza a esto. ¿Qué es una actitud superior? What is a superior attitude? Faith, Visión, Vision, credibilidad, credibility, seguridad, security, avance, advancement, inversión, investment, fuerza de choque, force of impact, confianza, trust, firmeza. firmness. Nadie quiere tener eso en tiempo de Nobody crisis. wants to have that in a time of Una crisis. actitud distinta, different diferente attitude a lo que está pasando. To that which is happening. Alguien tiene que tener una actitud diferente. Somebody's got to have No a sé ni different qué están attitude. diciendo la gente que I está don't even viéndonos know en what people Facebook on ahora. Facebook are saying. Pero alguien se tiene que levantar But en somebody's gotta Argentina. rise up in Alguien se Argentina. tiene que levantar en México. And somebody's gotta Alguien rise se up in tiene que Mexico. levantar en los Estados Unidos. Somebody's gotta rise Alguien up se in the tiene que United levantar States. en España. Somebody's gotta Que rise up tenga in una Spain. actitud And diferente. have a different attitude. El que tenga una actitud He who diferente has a different va a attitude gobernar sobre esta will govern pandemia. upon this pandemic. Actitud A diferente. different attitude. Actitud superior. A superior attitude. Segundo, conducta Secondly, superior. a superior behavior. Oración, Prayer, no queja. not complaint. Oración, Prayer, no queja. Not Vamos a complaint. decirle que tiene al lado. Now tell your Oración, neighbor, prayer, no queja. not complaining.
No lo quiere mirar por si tiene el You COVID. don't O sea, wanna look at him no, in aquí no hay case he nadie has the con COVID. COVID. Dígale a oración, Say prayer, no queja. not complaint. Escuche, intercesión, Listen, intercession, palabra profética, prophetic word, santidad, holiness, prudencia, prudence, osadía boldness, y valentía. bravery. Necesitamos que se levanten hombres, We need men to rise up, sacerdotes, priests que tengan that have valentía, the bravery, que tengan acomodada la valentía. that have bravery. Hace falta que se levante esa gente. These people need to rise up. Una actitud A diferente, different attitude, una conducta a different diferente. behavior. Todo el mundo se muere. Everyone's Yo dying. no me voy a I morir. am not going Las to die. familias se contagian. The family gets La mía contained. no se va a My contagiar. family is Y not si gonna get así it. Dios lo permite, And if God de ahí allows nos it, va a sacar también. He will take us out of Una that too. actitud A diferente. different attitude. Eso tenía Daniel. That is what Daniel Tercero, had. una Third, revelación superior. a superior revelation. ¿Cuál revelación? Now what revelation? Paternidad. Paternity. Dios es Padre. God is the Quiere Father. lo mejor sobre sus hijos. And He wants the best upon Dios His es children. Padre. God is the Él ha Father. puesto padres espirituales en la He has tierra. placed spiritual parents ¿Para on qué? earth. For what? Para que te sometas a ellos. For you to submit Y cuando yourself te to them. sometes a ellos, And when you submit te enseñan a yourself to them, someterte a Dios. They teach you to submit Y yourself nada to te God. puede tocar. And nothing Porque can estás touch bajo you. un diseño, Because you are under un a diseño design. sobrenatural. Because you're under a supernatural Sujeción. design. ¿Qué Submissiveness. revelación superior? Now what is a Diga superior conmigo, relation? paternidad, Say it with me. Paternity. fuerte sujeción, Submissiveness. instrucción, Instruction. obediencia, Obedience. orden financiero, Financial order. orden financiero con Dios Financial order with y God. orden financiero And personal. financial order with Esa es la yourself. manera That is the de way caminar bajo una actitud in which diferente. you walk in a different attitude. Escuche entonces, ¿qué es un Listen, espíritu so superior? what is a superior Una actitud attitude? diferente, And a una different revelación attitude diferente is a different y attitude una conducta diferente. and a different behavior. Último punto y nos vamos a casa. Last point and we'll go. ¿Para qué? For what? Diga fuerte conmigo, ¿para Say qué? it loudly. For Un what? espíritu superior. Why do we have a superior Número attitude? uno. Number one, Para marcar la to diferencia. denote the difference, Para no ser iguales al to montón. not be the same as the rest of the people. Le digo algo natural. Let me tell you something in the Para mí natural. fuera más fácil estar ahorita en mi casa transmitiendo en vivo. It would be easier for me to be at home and just broadcasting the preaching live. Estaría más fácil. It would be easier for me. Conectamos a medio mundo We'll just connect y everybody hacemos el culto online. and we'll do the service online. Eso lo tuvimos que hacer And we had to do that cuando todo este rollo comenzó. when all of this began. Pero con mi esposa no estábamos a gusto. But me and my wife weren't comfortable Porque este no es el diseño bíblico. because this isn't the biblical design. Está bien, todo el mundo estaba paniqueado y había que dejar que las aguas bajen. Okay, yeah, everybody was fearful and we needed the waters to go down. Pero muchos, el pánico le sigue. But many are still panicked. Ya se puede hacer servicios You can have services y hay gente que sigue paniqueada y escondida. and there are people that are still hiding and fearful. ¿Dónde está la actitud? Where is the attitude? ¿Dónde está la conducta diferente? Where is that different behavior? ¿Están orando para que no se contagien? Are you praying to not get the virus? ¿O están orando para que la gente no se pierda? Or are you praying for the people not to be lost? Esas iglesias escondidas dejaron de dar al necesitado. Those churches that are in hiding stopped feeding or Dejaron de asistir supplying a the los que need. necesitan. They stopped tending to those that are in need. No es que ahora las consejerías, el otro día escuché la consejería pastoral, lo que cobran online. And now I heard a few days ago what pastoral counselship charges now online. Le doy cita y le voy a cobrar online. I'm gonna give an appointment and I'm gonna charge you online. Pues que hagan lo que quieran. Then do what you want. Usted venga a mi casa o a mi oficina You come to my home or to my y yo le voy a office, poner las manos encima y le voy and a I will place ministrar. my hands upon you and I will minister you. No le tengo miedo al COVID. I'm not fearful of COVID. Están tratando de hacernos acostumbrar They are trying to get us accustomed a tener una actitud como la del montón. to have an attitude like the rest of the people. ¿Se da cuenta? Do you realize that? ¿Se da cuenta? Do you realize ¿Qué that? más? What else? ¿Para qué un espíritu superior? Now, why do we need a superior Para spirit? traer a la tierra el gobierno divino. To bring the government of heaven to earth. ¿Cómo una persona común y corriente Now, how is a person pretende traer un reino tan poderoso going to try to bring such a powerful si kingdom esa persona no marca una if diferencia? that person doesn't denote a difference? Esto no es para gente especial. This isn't for special people. Esto es para gente diferente. This is for different people. ¿Qué clase de ser humano califica para What esto? type of people qualify for this? Todos. All of them. Pero siempre y cuando But so long as tengamos una
conducta y actitud diferente. We have a different attitude or behavior. ¿Me está entendiendo? Are you understanding me? A lo que el hombre teme, To that which man is fearful of, eso es lo que le vendrá. that is what will come to them. Si usted le teme al virus, If you're fearful of the virus, escuche, a lo que Listen. usted teme, to that which you are afraid of, indirectamente es a lo que usted le tiene fe. indirectly is what you have faith in. Híjole, es que me va a venir, Oh, but I'm going to get it. me va a picar, I'm going to get it. se me va a pegar. I'm going to get it. Y usted está declarando en And you're fe just declaring by faith que aquello va a pasar that that is going to happen. y le pega. And it gets them. Pastor, ore por mí, Pastor, pray for me. se me pegó. I got the virus. Si creíste en eso. Because you believed in that. Y la fe And the faith es creer en algo is to believe in something para que suceda. for it to happen. Pero esa no es la fe en Dios. But that's not the faith in God. Claro que no, Of course not. pero es fe. But it is faith. Y todo lo que usted haga en fe, And everything that you do in faith, cualquier tipo de fe, any type of faith, todo aquello sucede. all of that will happen. A lo que usted le teme, To that which you are fearful of, indirectamente usted le tiene fe. indirectly is what you have faith in. Es que tengo miedo It's because I'm que me afraid pase algo. that something Usted está happened to me. echando su fe en que algo tiene que You're pasar. casting your faith into something that should Y al happen. rato le pasa. And something Y happens. encima And on top of it all, hay gente que tiene la cara durez there are people that have the audacity de enojarse con Dios. to get mad with God. ¿Por qué no me protegiste? Why didn't you protect ¿Por me? qué no me defendiste? Why didn't you defend me? ¿En dónde pusiste tu fe? Where did you place your faith? ¿En dónde? Where? ¿Qué puertas abriste? What doors did you open? Y no quieres que te pase nada. And you don't want something to happen to you. Hace 2 semanas, creo, o semana y media, About a week and a half ago to 2 weeks, recibimos una situación we received a esposa. situation with my wife and I de un caso. of a case. Y después que hablamos y tratamos de animar, And after we spoke it, we tried to encourage them. no sé si mi esposa se dio cuenta o no, pero I don't know if my wife realized this or not. a mí me entró una tristeza. I grew very sad. Dije, ¿cómo puede ser? And I said, how can this be so? Estás abriendo puertas. You're opening doors. Estás haciendo lo que se te da en gana. You're doing whatever you want. Y encima lo culpas a Dios. And on top of it all, you blame God. ¿Dónde están los Daniel del 2020? Where are the Daniels of 2020? ¿Dónde está la gente que dice, yo sí me la voy a Where are jugar? the people that say, I'm going to give it my all? Yo voy a marcar una I'm diferencia. going to denote the difference. Daniel oraba 3 veces Daniel al día, prayed perdón, 3 times a day para traer el cielo a la to tierra. bring the heaven to earth. Porque Dios escucha la oración de un Because hombre God listens to the prayer of o la man oración de una mujer que or le the cree. prayer of a woman. Escuche, Listen. para que un espíritu superior, Now, why is there a superior attitude? para deshacer las obras del diablo. To undo the work of the devil. Es que, pastor, It's because, Pastor, esta situación ya no da para más. this situation, I can't handle it anymore. Esta enfermedad This sickness ya no sale más de esta persona. is not going to come out of this person. Vamos a creer que sí. Let's just believe that it Vamos is. a declarar que sí. Let us declare that it will. Vamos a orar. Let us pray Vamos a interceder Let us intercede hasta que diga que está sano o sana. until they say that they are Hasta que healed. un milagro suceda. Until a miracle happens. Aunque no veamos nada, And although we don't see vamos a anything, creer. we are going to believe. Para eso es un espíritu And superior. that is why we have a superior No para spirit. evaluar como otros evalúan. Not to evaluate like No others para do. creer en lo que otros creen. Not to believe in what others believe. Si alguien se está muriendo, If someone is dying, hasta el último segundo de vida voy a until the creer last breath of life, que I'm Dios going de to ahí lo believe puede levantar. that God can lift Si him up se lo from quiere there. llevar, If he wants to que take se lo him, lleve. let him take him. Pero hasta el último But minuto until the last moment, voy a creer I'm going to porque believe tengo un espíritu because diferente. I have a different spirit. Pastor, ya está medio muerto. Pastor, but he's kind of Pastor, dead. mire cómo está la cosa. Pastor, I mean, come on, look at Los how it is. médicos dicen, The doctors say, la ciencia dice, science says, la realidad, pastor, but the caiga en reality cuenta. is, come on, pay attention. Tengo un espíritu diferente. I have a different Y le spirit. creo a Dios hasta el And último I segundo. believe God until the Le last creo a moment. Dios hasta el último And segundo. I believe God until Que the last second. Él puede cambiar. That He can La change situación. the situation. ¿Para qué más un espíritu diferente? Now, why else do we have a different Para spirit? resistir. To resist. Escuche, resistir To
to resist, y la palabra perseverar and the word persevere van de la mano. go hand in hand. Cuando estoy resistiendo When algo, I'm resisting something, escuche, cuando yo estoy resistiendo listen, algo, when I am resisting es porque estoy something, perseverando en otra it's cosa. because I am persevering in something Si else. persevero en lo que he creído, If I persevere in what I believe in, resisto lo que no es. then I resist what is not. Van juntos. They go hand in hand. Me resisto I resist a tener que hacer servicios to make services or to have como el services sistema dice que lo tenemos as que the hacer. system says I should. Me resisto a tener que cambiar la Biblia I resist to have to change the Bible por 50 y tantas hojas de un edicto for gubernamental. 50 some pages of a governmental edict. Mientras me resisto a eso, And so long as I resist to persevero that, en lo que he I creído. persevere in what I believe, Persevero en lo que Dios I ha dicho. persevere in what God has said, Persevero en lo que está in establecido what por is el reino. established. Y si a usted le gusta o no, And if you like it or not, es elección suya. then that's your choice. La puerta es grande y le abro esta también. The door is wide and this one's, I can open Me this one too. resisto I resist a cambiar nuestro culto. to change our service. No me van a venir a decir cómo adorar a They're Dios. not going to come and tell me how No to me van worship a venir a God. decir cómo predicar el They're not going to evangelio. come and tell me how to preach the Primero gospel. que me avienten a la fosa de los First, leones. cast me into the lion's Mire den. que los leones conmigo se divierten un rato. And look at that, the lions are going to have fun with me for some Conmigo time. tienen comida para rato. They've got food for a while, Pero tengo la certeza. but I have the assurance. Ríase, diviértase. Laugh, No enjoy se burla de mí, yourselves. yo le estoy dando un lugar a que se burle. Don't laugh about me. Después le I'm cobro el doble el lying. diezmo, verá. I'll ask for Escuche. twice the tithe then. Ni un solo león Not a single podrá lion hacerme ni un solo rasguño. will be able to scratch me Porque vamos a gobernar entre because we are going to leones. govern amongst the Vamos lions. a gobernar We entre are la going to situación que govern estamos amongst the viviendo. situations that we are living. Así de sencillo. That easily. Y Daniel, And Daniel, cuando el rey dijo, when the king said, Daniel, Daniel, no quiero hacerlo, I don't want to do this, pero firmé con mi sello de but rey, I signed it with con mi my anillo, porque los seal, reyes se llevan con los anillos. because I used to sign with the seal of their ring. Y sellé el edicto. And I sealed the edict. No lo puedo quebrantar. I cannot break this. Daniel dijo, échame al foso. Daniel said, cast me into the lion's den. No hay problema. There's no problem. Si gobierno espiritualmente If I govern spiritually una ciudad, on a city, también voy a gobernar a los leones. then I'm also going to govern the No lions. te preocupes. Don't worry. Y lo aventaron al foso de And los they threw him leones. into the lion's den. El rey esa noche no pudo And the dormir. king couldn't sleep that night. Y el rey estaba incómodo And the king pensando. was uncomfortable Porque el thinking. rey sabía que Daniel no Because era the cualquier king knew persona. that Daniel wasn't just Dice la a Biblia random que al otro person. día de la mañana The Bible says that the next se morning fue al foso de los he went leones. to the lion's den. Daniel, Daniel, dime que Dios te ha guardado. tell me that the Lo Lord estoy has protected you. parafraseando. I'm Dime que paraphrasing. sigues con vida. Tell me that you're still alive. Y responde Daniel. And Daniel responds, Oh rey, O king, el Dios que al que yo le oro 3 veces al día the God to which I pray 3 No me times a dejó day solo. did not leave me alone. envió un He ángel. sent an angel. Escuche, envió Listen, un ángel. he sent an angel. Entiende lo que puede pasar cuando alguien gobierna. Do you understand what Y can happen when Dios somebody envió un governs? ángel And God sent Que an angel mantuvo la boca cerrada de los leones. and closed the lion's Eso se mouth. llama gobierno. That is what it means to govern. Eso se llama That is gobierno. what it means to govern. Dios va a enviar ángeles God is going to send si es angels necesario if it is para que la necessary iglesia verdadera del so that the 2020 true church of gobierne 2020 en medio de la crisis, govern in the midst of gobierne en crisis, medio de la govern in enfermedad, the middle of gobierne sickness, en medio del virus in the middle of the y virus. gobierne entre And leones. so they govern amongst the lions as well. Pero los que se quisieron deshacer But those de that wanted to ya rid termino, los que themselves, se quisieron deshacer de Daniel but those that wanted to rid themselves of Daniel, no era gente del pueblo, it wasn't the people of the town. era gente cercana a Daniel. It was people that was close to Daniel. Los que buscan Those that seek que te corten el cuello, for you to be beheaded. los que buscan verte caer, Those that seek to see you fall. los que ven que cometes un error, Those that see you make a un mistake pecado, or one una sin, falta, a mistake, están listos para aventarte al foso. and they're ready to cast you into the lion's den. Y aún ahí
el ángel de Jehová. And even then, the angel of God. ¿Sabes por qué estuvo el ángel con Daniel? You know why the angel was with God? Porque Daniel era un hombre reconocido en el cielo. Because Daniel was a recognized man in heaven. Había un respaldo sobrenatural sobre el profeta Daniel. There was a supernatural support behind El Daniel's mismo prophet. respaldo And that same support que está sobre los que verdaderamente han sido llamados, that is upon elegidos. those that have been truly called En lo personal, in the personal, en lo familiar in the family, o en el ministerio. and in the ministry. Hay un respaldo. There is a backing. Y el vecino de tu derecha And the neighbor on your right y el de tu izquierda and the one on your left, tienen virus, they have the virus. tienen crisis, They are in crisis. tienen un montón de cosas. They have many things. Pero tu casa que está al medio, But your house that is in the middle, en vez de tener crisis, instead of being in en vez de crisis, tener virus, instead of having a virus, tienen un ángel they have an angel que ha sido enviado para that has protegerte, been sent to protect you, que ha sido enviado para that cuidarte, has been sent to protect you, ha sido enviado that has been sent para cerrar la boca de los to leones. close the mouth of the En lion. ese Dios yo creo. And that is the God in which I En ese believe. Dios es el que me ha llamado a That los is the Estados God that has Unidos. called me to the Ese United es el Dios que States. nos plantó en esta That is nación. the God that Y planted es el us in Dios this que nos va a nation. mantener en esta And the God nación. that will keep us in Póngase this de pie, nation. por Please favor. stand.